ମାତୁଲ ଲାବଣର କୌଣସି କନ୍ୟା ବିବାହ କର। ଯାକୁବକୁ ସେ ବିଷୟ ନିଜର ମାତା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ତମର ଲାବଣ ତମର ମାମୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଆଉ 28 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନନ୍ତର ଇସାକ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଖିନାନ ଦେଶର କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। এই ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହି ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଖିନାନ ନଗରର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ କରିବ ନିଜର ମାତାମହ ଟୁଏଲର ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣ ମାତୁଲ ମାମୁର ଲାଭର କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କହିଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ବାହାରିକି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପଢି ଅଛୁ ଯାକୁବ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଘଟଣା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ମାତା କହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ଇସାହାକ ଯୋଉ କହି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ହେଡିଂରେ ଲେଖାଯାଏ ରାହେଲ ଆଉ ଲେୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାକୁବଙ୍କ ବିବାହ। এই ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଜାଗାରେ ଯାକୁବ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହୋଇକିନି ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କନ୍ୟାକୁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ এই ନିୟମକୁ ଧରିବା ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରିବା ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନାଇଲେ ଆଉ ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଗୋଟେ କୂପ ପୁଣି ଦେଖ କହି ନିକଟରେ 3 ପଲ ମେଷ ଶୋଇଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୂପ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ କୂପରେ 3 ପଲ ମେଷ ଶୋଇଥିଲେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ମେଷ ସେଇ କୂପକୁ ଜଳପାନ କରନ୍ତି। ସେଇ କୂପ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ କୂପରେ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ଜଳପାନ କରଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କୂପରେ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେଇ କୂପ ନିକଟରେ ସବୁ ପଳ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହା ମୁଖରୁ ପଥର ଖୁଞ୍ଚାଇ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଉଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର କୂପ ମୁଖରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଥରଟା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଷପଳ ମାନେ ଚରେଇକରି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କୂପରୁ ପଥରକୁ ବାହାର କରି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଜଳପାନ କରେଇ କରି ପୁଣି ସେ କୂପକୁ ଢାଙ୍କି ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯାକୁବ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାକୁବ ଲାବଣକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଲାବଣର ବିଷୟ କଥା ତାଙ୍କର ମା କଥା କହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଅଜାଣତରେ ସେ ଅଜାଣ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ଠାବର ଲୋକ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ନଗରର ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମେଷପାଳ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାରଣ ନଗରର ଲୋକ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ମାନେ ନାହୋରର ପୁତ୍ର ଲାବଣକୁ ଚିହ୍ନ କି? ସେ ଜାଗାରେ ପଥରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହୋରର ପୁତ୍ର ଲାବଣକୁ ତମେ ଚିହ୍ନ କି? ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ମେଷପାଳ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ ଯାକୁବ ପଚାରିଲେ ସେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମାନେ କହିଲେ କୁଶଳରେ ଅଛି ଏହି ଦେଖ ତାହାର କନ୍ୟା ରାହେଲ ମେଷପାଳ ଘେନି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଝିଅ ମେଷପାଳ ଧରିକି ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାହେଲ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମେଷପାଳ ଧରିକି ସେ ମେଷ ଚରାଉଥିଲେ ଫଳ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉପରି ସେ କୂପରେ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ ତ ସେଇଦିନ ବି ସେଇ ରାହେଲ ମେଷପାଳ ଧରିକି ସେ କୂପରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତାହାର କନ୍ୟା ରାହେଲ ମେଷପାଳ ଘେନି ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହିଲା ଦେଖ ଏବେ ବହୁତ ବେଳ ମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇବାକୁ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଏବେ
बहुत बेल अच्छे ताली मेष मान को घर के नबार समय नहीं है ताली बेल अच्छी समय अच्छे ताली आउ का करमा से मेष फल एकत्र करिवार समय होई नाही आ तुमे माने से मेष को जलपान कराओ और पुणी से कूप को ढाकी देकी तुम मेष मान को पुणी चोरई बोली कहते हालेलुया मात्र से माने कहिले ताहा आमे माने करि न पारू से जगह कहउचंती से मेष फल माने जे कहउचंती आमे से विषय आमे करि पारबो नाही आदि लगी समस्त एकत्र हेबार अपेक्षा करिबाकू हुए ई जगह कहउचंती जहा भी मेष फल फल बेले किनी काना केतटा मेष को नेगिरी बाटा मेष को नेगिरी गोटे फल फल तार माने किनी करा जायसी आ केतटा मेष फल थिले तो चुरा माने थिले आ सेही जगह समस्त एकत्र हेले जाकी अपेक्षा करबार के पडुतला से आ तही उतारो कुकर मुखरु प्रस्तर घुंचा जाय ता हेले हमें माने मेष गण को जलपान कराउ गोटे ए जगह देखंतु गोटे नियम अछि आ से नियम को सेही जगार लोक माने हारण नगर लोक माने सेही नियम को से पालन करू अछंती आ सेति निमंते से याकूब को कहउचंती से विषय हो नाही बोली की सेही जलो हालेलुया जे हमें एई जगार शिक्षा ग्रहण करू हमें शिखिबा मेष फल हमें माने समस्त मेष फल हमें ईश्वरंकर संतान आ हमर पिता होउचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ से उत्तम मेष पालक बोली कि हमें जानू समस्ते आ तांकर मेष उत्तम हिसाब रे चोरांती उत्तम हिसाब रे आहार दियंती आ तांकर मेष माने स्वर को तांकर रब को से माने सुनंती आ तांको चिकंती आ जेउ मेष तांकर रब आ स्वर को सुनंती नाही तांकर मेष नहंती बोली कि वाक्य रे लिखा जाय हमें पढी होछु सबसे जानि होछु आ एई जगह गुटे नियम लिखा देखो जे सेई कूप जो कूप क्षेत्र रे कूप अछि सेई कूपर जलपान करिबा को हेले मेष फल मान को करबा को पडुतला अपेक्षा करबा को पडुतला आ सब मेष फल माने आसुथिले अपेक्षा करूथिले ता परे जाकी सेई पत्थर गुंजा जोथला आ सेई कूपरु जलपान करा जोथला रे जल हालेलुया आ सेई मेष माने सेई जगारु मेष माने जलपान करूथिले घर को जाउथिले रे जल हालेलुया ए आना जगह देखबा आ गुटे कूप जगह देखबा समरणीय नगर जो कूपरे याकूब जो कूप खोलिथिले सेही जगह से समरणीय स्त्री थिले आ सेही जगह रु परोथिले आ सेही हमु उचित हेबो नाही ए जल हालेलुया तो हमें आ सेही जल देबा निमंते এই জগত को हालेलुया तो जीवन प्रचुर जीवन निमंते अनंत जीवन देवा निमंते हमर हृदय पवित्र आत्मा उछुली उठिबा निमंते प्रभु से फल देवा निमंते से स्मरणीय नगर रे कहथिली एई जल हालेलुया एई जगह रे मेष फल माने एकत्र हेबे आ से ऊपर जलपान करिवे बोली की आ से माने समस्त एकत्र हेबे तापर जाके सेही जगह से विषय खोला जीवो एई जल हालेलुया अब आमे जाबो जे शेष समाज रे दूतगण माने आसीबे आ तांकर मेषगण मानकु समस्त को एकत्रित करिवे प्रेज लॉर्ड आ जे माने योग्य होइतिबे तुलारे पाछुरीबे जे माने योग्य होइतिबे ताहाको धरकी नेबे जहां अगाड़ विषय सब की बाहर को फेंकी देबे आ समस्त जानो से विषय कथा तो आमे शेष समाज रे आमे जानो एई वाक्य रे आमे किछि शिक्षा ग्रहण करू छु जे आमे शेष समाज रे आमे समस्त फल एकत्र हेबा आउ से अनंत जल से अनंत जीवंत जल पान करिबा निमंते आमे एकत्रित हेबा एई जल हालेलुया आ से विषय एकाग्र के कोइ करबो आ सेटा से नियमटा आमा मानको समस्त को दिया हि अछि आर आमे समस्त जानो एई जल हालेलुया आ सेही जगह रे हारण नगर रे से नियम थिला आ से कुपरु से जल पान करूथिले एई जल आ सेही जगह रे पुरे जियो थिला जहार ना राहेल थिला और से राहेल को कार्य करूथिला मेष मानको चोराउथिला एई जल हालेलुया मेष मानको से चोराउथिला आ से भी से निकट को आसी कि पानी पिउथिला एई जल हालेलुया तो सेही परे जियो देखंतु एई जगह रे राहेल रो कार्य के कि से मेष मानको चोराइबार विषय कथा एई जल हालेलुया तो हेबी हमें आगो को पढिले से विषय जानिबा
ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ରାହେଲ ଆପଣ ପିତାର ମେଷପଲ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କାରଣ ସେ ମେଷପାଲିକା ଥିଲା। এই জায়গায় লেখা যাইছে যে কারণ সে মেষপালিকা ଥିଲା মেষ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଳୁଥିଲା। এইজন্য ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତୁଲ ଲାବଣର କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ଓ ମାତୁଲର ମେଷପଳକୁ ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉପମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାତୁଲ ଲାବଣର ଫଳକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା। এইজন্য ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାକୁବର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ମେଷ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ। এইজন্য ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କଣ କହିଥିଲେ ଯାକୁବ କଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ତାମାନେ କିରାନ ଦେଶର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କଣ ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଠାରେ ତମେ ବିବାହିତ କରିବ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଜର ଏଇ 28 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଚେଲର ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣ ମାତୁଲ ଲାବଣର କୌଣସି ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କର ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପନିକଟରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେ କି ଇସାହା ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୁବଙ୍କର ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସହଧାରିଣୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁପରି ଝିଅ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଷପାଲିକା ଝିଅ। ହେଇଗଲ ହାଲେଲୁୟା। ମେଷପାଲିକା ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ମେଷ ଚରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ 3 ଥର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିତରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚରାଅ ବୋଲିକି। ହେଇଗଲ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବୋଲିକି ନୁହେଁ ନା ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ସେ ସତ୍ୟତା ବିଷୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଇଗଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଆହୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଇଗଲ ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଝିଅକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବଙ୍କର ନିଜର ସହଧାରିଣୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଠାରେ ବି ଇସାହାଙ୍କ ଠାରେ ବି ସେହିପରି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ନମ୍ରଶୀଳ ଝିଅ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ଝିଅ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଝିଅ ଇସାହାକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ବହୁ ବଂଶ ହବ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଆଉ ଆକାଶର ତାରା ପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବେ ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ବୁଝିଲ ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଇ ନିୟମକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକ ଆଉ ଯାକୁବ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ବି ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ବି କୌଣସି ଜଗତରୁ ବିଜାତୀୟ ଠାରୁ ଆମେ ବିବାହିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ନିଜର ସ୍ୱଜାତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ସେ ନିଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବ ନିଜେ ଉତ୍ତମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥିବ ଉତ୍ତମ ହିସାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବ ତ ସେଇପରି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସହଧାରିଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଇସାହାଙ୍କର ସମାଜରେ ବି ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସହଧାରିଣୀ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯଦି ସେଇପରି ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ବିବାହିତ କରିଅଛୁ ନିଜର ସ୍ୱଜାତି ଠାରେ ଆମେ ବିବାହିତ କରିଅଛୁ
जो प्रभु यीशु कृष्ण को जानी झील को जब विवाहित कर ना पुओ को जब विवाहित कर तो आमर कर्तव्य हो जोड़े राहेल जपरी गोटे मेषपालिका थिला प्रेज लॉर्ड हालेलुया सेही परी गोटे व्यक्ति हेबार अछि ताहेले परमेश्वर आशीर्वाद करिवे प्रेज लॉर्ड हालेलुया तापर देखु आ जदि आमे सेही परी हेई पारु नाउ कर्तव्य करि पारु नाउ ताहेले हमर कर्तव्य करिवार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड तापर आमे अब्राहम को जो आशीर्वाद देथिले सेही आशीर्वाद हमर जीवन रे आसीबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया तापर देखु 10 पदरे सेते बेले जाकुब आपण मातुल लाबन रो कन्या राहेल को आ मातुल रो मेषपाल को देखि निकट को जाई कूप मुखर प्रस्तर घुंचाई मातुल लाबन रो पल को जलपान कराइले तापर कोन हला अनंतर जाकुब राहेल को चुंबन करी उच्च स्वर से क्रंदन करबा को लागिला आ कहिला पुनिया आपे जे ताहार पितार कुटुंब और रिबिकार पुत्र एहा परिचय देला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जगरे उपरी स्थान रे परमेश्वर विवाहित निजर पितार कुटुंब आ से रिबिकार पुत्र थिले आ से विषय जानि गिरी राहेल दौड़ी जाई गिरी अपन पिता को से समाचार देबो छथि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो ए जगह हमें देखू जे अब्राहम को आशीर्वाद आमे अब्राहम को संतान हेई अछु आ सेही आशीर्वाद हमर ठारे अछि तो अब्राहम को जो नियम दिया हैतिला इसहाक को जो नियम दिया हैतिला जाकोब को जो नियम दिया हैतिला से नियम अनुसार हमें निजर स्वजाति जे प्रभु यीशु कृष्ण को जानि थिबो ग्रहण करिथिबो विश्वासी हिथिबो हमें तांको विवाहित करिबा विवाह हेबा ताहेले हमर ठारे से आशीर्वाद हमर संतान माने भी पाई परिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ जदी हमें सेही कर्तव्य हमें जदी कनि करिबा नाही यदि हमें किरानीय यदि जगतर लोक जे प्रभु यीशु कृष्ण को जाने ने सही जगह यदि हमें विवाहित करिबा ताहेले जो आशीर्वादटा हमर संतान माने पाई परिबे नाही आ से आकाशर तारागण हेई परिबे नाही प्रेज द लॉर्ड आ से विषय को परमेश्वर सफल करिबा निमंते इच्छा करंती ये तांकर संतान माने से आकाशर तारागण समुद्र गण हो बोलिकी हेले गोटे व्यक्ति जे कि जगतर अधिपति जे कि शैतान कहू से सर्प से कोन करूची आदि जगत रे से हम मान को एपरी तमने विभ्रांत करी दउची जे हमें वाक्य जानी करी भी हमें कोन होछु हमें किरानिय जो किरानिय जे जानि नथिबो हमें सेपरी झियो मानको हमें विवाह करूछु पुआ दउछु जेटा हमें भूल करूछु आ सेही भूल द्वारा कोन होउची हमर संतान माने से आकाशर तरागण तांकर परमेश्वर अब्राहम कर वंश हमें हेई पारु नाहंती आ से विषय को शैतान अंधकार शक्ति सफल न हेबा निमंते सेही परि से कार्य करूछि हेले हमें वाक्य रे शिक्षा ग्रहण करू हमें जानु छु जे परमेश्वर इसहाकर जीवन रे देखु ना अब्राहम कर जीवन रे देखु ना जाकोब कर जीवन रे देखु परमेश्वर निजर ज्ञातीय कुटुंब ठारे विवाहित करिबा निमंते कहउछथि किरानिय जगत विवाहित करिबा निमंते कहू ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ ए वाक्य रे हमें ए शिक्षा ग्रहण करूछु तापर हमें देखिबा 13 पद रे तहिरे लाबन अपना भाई अपना भणजा जाकोबर समाचार पाई ताहा संगे साक्षात करिबा को दौड़ी गला पुनी ताहा को आलिंगन और चुंबन करी अपना गृह को नहीं गला तहु से समस्त विवरण लाबन को जणाइला तहिरे लाबन कहिला तुमे नितांत हमर अस्थि और मांस स्वरूप ए जगह देखन तो लाबन कहउछथि निजर ज्ञाति कुटुंब नितांत हमर अस्थि और मांस स्वरूप तेनु जाकोब ताहार गृह रे मासे काले वास कले तापरे अनंतर लाबन जाकोब कहिला तुमे मोर कुटुंब बोली की बिना वर्तन रे मोर दास्य कर्म करिवो एनो की वर्तन नेबो ता मते कुह बोली की लाबन कहउछथि जाकोब एई जलो हालेलुया आ हमें देखू जे पुरातन समाज रे कोन करूथिले निजर ज्वाई को कोन करूथिले देखो जे हां तो तापरे लाबन रो दुई जण झियो थिले दुईटा कन्या थिले
आ सेई लाबन दुई कन्या थिले ज्येष्ठर नाम लेया थिला आ कनिष्ठर नाम राहेल थिला एई जगह रे देखो परमेश्वर से मेषपालिका राहेल थिले हेले एई जगह रे राहेल कनिष्ठ थिले आ लेया से बड़ थिले प्रेज द हालेलुया लेया खिनाखी राहेल सुंदरी और थिले आ याकूब राहेल को प्रेम कला एति निमंते से उत्तर कला तुमरो कनिष्ठ कन्या राहेल निमंते मु 7 वर्ष तुमरो दास्य कर्म करिवि प्रेज द हालेलुया एई जगह राहेल को से पसंद पसंदी आ ताहा फाइट करबा निमंते तांकर इच्छा अनुसार से 7 दास्य कर्म करबी बोली याकूब को अछंती प्रेज द अन्य पुरुषों को तुमको दान करबा अधिक मो निकटरे आओ बोली को हालेलुया तापर से 7 वर्ष से दास्यर कर्म कले आउ गोटे जगह रे ई जगह रे कोन आइछि गोटे प्रबंधना विषय हेई अछि आउ तांकर मामू को जोटा कि से प्रबंधित कले याकूब को आ हमें सेटा देखू हमें देखिबा पहिले लाबन सही स्थान रो समस्त लोकों को एकत्र करी भोज प्रस्तुत कले और संध्या काल से आपन लेया को घेनी याकूब निकट को आनिला पुणी से तार सहवास कला आ लाबन आपन कन्या लेया रो दासी हेबा निमंते शिल्पा नामनी आपन दासी को देला मात्र प्रभात होते देख से तो लेया तो याकूब लाबन को कहिला तुमे मो सहित ई की व्यवहार करो एई चलो हेले एई जगह रे देखंतु से राहेल को से पसंद करिथे या ताहा को विवाहित करिबा निमंते से 7 वर्ष दास्य कार्य करिथिले हेले एई जगह रे लाबन तांकर मामू सेई जगह रे प्रबंधित करी अछंती आ पुणी 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 कहिले मु कोन राहेल निमंते तुमरो दास्य कर्म करछि तेबे की हेतु मते प्रबंधना कलो तो हेले लाबन कहिला जस्ट थाउ थाउ कनिष्ठ को दान करिबा हमकर देश छा बोली एई जलो हालेलुया एई जगह रे हम नियम देखिबा जे कोहो छथि जे बड़ थाउ थाउ छोटो को देबाटा हमर देश चार नाही हम नियम नाही एई जलो हालेलुया आ हमें जान एई नियम को से धरि अछंती आ बड़ को न देबा निमंते देखंतु ए जगह से प्रबंधना करी अछंती आर कहि अछंती हेले देखंतु गोटे गोटे जगह रे कोन होए हमें झियो देखि गला करे भी जने जने कुहंती नाही गोटे प्रबंधन करला भाई कुहंती आ से जगह रे परिचय दियंती नाही प्रेज लो निजर झियो तमनो बड़ थिबो ना झियो बेसी बड़ थिबो से जगह रे से झियो घर कुहंती नाही लुचांती हमर लाभन करी से प्रबंधना करो हेले सीधा भूल विषय कथा हेले देखंतु जहा किछि विषय कथा अछि हमें नियम अनुसार करिवार अछि आ नियम अनुसार ही रहिवार अछि एई जलो हालेलुया और एई जगह रे लाभन प्रबंधना कले आउ लाभन को राहेल को विवाहित हेबार थिला से पसंद करिथिले हेले एई जगह रे से लेया को विवाहित करिबा निमंते से हस्त दे अछंती आउ ई जगह रे भूल हे अछि प्रेज द हालेलुया तापर 27 पद रे लिखा जे एहारो सप्ताह पूर्ण कर कहि उद्धार जेबे आउ 7 वर्ष मोर दास्य कर्म करिवो तेबे अन्य कन्या को मु दान करिवि तापर ए जगह रे कहू छंती आहुरी 10 वर्षर कार्य कर दास्य कर्म कर ताहेले मु आहुरी कन्या को दान करिवि बोली कि कहू प्रेज द हालेलुया रे पुरातन नियम रे देखंतु ए जगह रे दुई जन को विवाहित परिवार विषय हम पढु अछु आ लाभन ताकू से विषय कथा कहू अछंती एई जलो हालेलुया हेले नूतन नियम रे हमें देखिबा जे गुटे स्वामी रो हमें ए नियम को जदी धरिबा आ इटा जदी विवाहित करिबा दुबरी सलमान राजा थिले दाऊद थिले अनेक अब्राहम को भी अनेक स्त्री उपपत्नी माने थिले हेले हमें नूतन नियम रे देखो नूतन नियम रे गुटे स्वामी रो गुटे स्त्री रहिबो आ गुटे स्त्री रो गुटे स्वामी रहिबो आ सेटा नियम परिवर्तन हेई अछि आ से नियम को धरू छु ताहेले हमें परित्राण आ परमेश्वर हम निकट रे अछंती आ जदी हमें व्यवस्था तो हमें ए नियम को धरिबा ताहेले हमें भूल करू छु प्रेज द हालेलुया हमें ए वाक्य रे हमें शिक्षा ग्रहण करू छु जे निजर ज्ञातीय कुटुंब ठाते हमें विवाहित परिवार अछि निजर कन्या हो निजर पुआ हो ना निजर संपर्क लोक हो ताहेले हमें अब्राहम को आशीर्वाद हमें अब्राहम को वंश ही परिबा आ ईश्वरन को संतान ही परिबा आ से विषय को जेमिति सफल न हेबो आ गुटे हमर विपरीत जो अछि अंधकार शक्ति से विषय
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅନେକ ଜଗତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଯେ ନିଜର ଜ୍ଞାତୀୟ କୁଣ୍ଡୁକୁ ଠାରେ ଆମେ ବିବାହିତ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କିଣାନିଅ ଜଗତର ଠାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ୱଜାତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ଚିହ୍ନିଥିବ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ହୋଇଥିବ ସେ ଆକାଶର ତାରା ସମୁଦ୍ରର ବାଳିର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ।